हेलो एवरीवन। सबसे पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो बनाने का मकसद आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है जो मुझसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ओकेजन्स पे टाइम टू टाइम पूछा। तो मैंने कहा लेट्स गेट इनटू इट एंड मेक अ वीडियो फॉर दैट, सो दैट एक तो ये कि वो एक कंसोलिडेट वे में एक जगह वीडियो फॉर्म में इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए। सेकेंडली ये कि मैं बार बार अगर रिपीट करता हूँ तो उससे ये होता है कि सम टाइम डिफरेंट वर्जन देता हूँ किसी से बात करके, तो सम अदर टाइम एक दूसरा नैरेटिव और वर्जन होता है। तो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो। ओके, सो माय नेम इज़ अकबर मंजूर खान, यू कैन कॉल मी AMK जो मेरा कॉल साइन है। और आई एम अ प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल, born and brought up in कराची, पाकिस्तान। स्पेशली अगर पूछें तो औरंगाबाद, नाज़िमाबाद, then move to नॉर्थ नाज़िमाबाद, then बहरिया टाउन, और उसके बाद फिर US। तो वंस आई माइग्रेटेड टू US, मुझसे ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि आपने कौन सा रूट लिया, किस तरह से आपने अप्लाई किया, हम किस तरह से कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। EB2 NIW, which is skill based, employment based, not skill based, it's a employment based second preference. NIW means national interest waiver. आपकी स्किल, आपकी एक्सपर्टीज़, आपके ट्रेड में आपकी एक्सीलेंस, आपकी अचीवमेंट को बेस करते हुए US CIS आपको इवैल्यूएट करती है और आपको वीज़ा ग्रांट करती है। इट्स अ फैमिली वीज़ा, ग्रीन कार्ड डायरेक्टली डे 1 से आपको मिलता है वंस यू लैंडेड हियर। सो मैंने ये कैसे शुरू किया, मेरे बहुत ही अच्छे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जिनका ताल्लुक भी प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन से, और हमारी दोस्ती भी प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन की वजह से हुई। देन वी बिकम अ फ्रेंड। वो इस्लामाबाद में होते हैं, शहबाज सुल्तान। मैं सारा क्रेडिट उनको दूंगा। जब वो अप्लाई कर रहे थे, ही आस्क्ड मी टू गिव हिम रिकमेंडेशन लेटर, और वहाँ से ये सारी जर्नी का आगाज़ हुआ। देन जो है शहबाज फोर्स मी, एंड उन्हीं के कहने से, फॉलो अप करने से और बार बार पुश करने से मैंने ये इनिशिएटिव लिया। और तकरीबन 3 साल लगे टोटल टाइम अगर कोई पूछे तो। और अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन इसमें 3 स्टेप्स थे। फाइनेंस अगर किसी ने पूछना है फाइनेंशियल्स, तो वो मैं इसके आपको अलग से शेयर कर दूंगा। यू नीड टू DM मी और मैसेज कर दें तो मैं आपको उसके ऊपर बता दूंगा। यहाँ मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा। एनीवे, सो 3 स्टेप्स थे। आपने अपनी पिटीशन प्रिपेयर की, पिटीशन सबमिट करी, पिटीशन की अप्रूवल आई, अप्रूवल के बाद आपने वीज़ा इंटरव्यू स्केजुअल, एप्लीकेशन अप्लाई की और उसका स्केजुअल आपको मिला। वंस वो वीज़ा इंटरव्यू स्केजुअल हो गया तो आपने इंटरव्यू जाके देना होता है, और इंटरव्यू देने के बाद सम टाइम आपको उसी वक्त इमिग्रेशन जो वीज़ा ऑफिसर होते हैं वो आपको एक लेटर दे देते हैं, और सम टाइम इट विल टेक सम टाइम। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स में अगर वो चला जाए तो इट विल टेक सम टाइम। तो ये एक छोटी सी जर्नी थी। मुझे तकरीबन 3 साल लगे। जुलाई 2022 में ये इनिशिएटिव लिया, दिसंबर में पिटीशन सबमिट हुई, समवेयर जून में आई गॉट माई अप्रूवल, और इसके बाद 20 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली मैंने वेट किया फॉर वीज़ा इंटरव्यू। और जब उसकी कॉल आई जुलाई 2025 में, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई इमीडिएटली गॉट द वीज़ा। सो दिस इज़ द होल स्टोरी। पिटीशन मैंने कैसे बनाई, पिटीशन मैंने खुद लिखी थी। पिटीशन के भी 3 अगर उसको फर्दर ब्रेक डाउन करें तो उसमें 3 हिस्से होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं या 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आप अपनी एक पिटीशन लिखते हैं कि पिटीशन इज़ लाइक अपना एक इंट्रोडक्शन लेटर है जिसका एक फॉर्मेट है USCIS का, उसको आप फॉलो करते हैं। और फिर उसके अंदर भी 3 सवाल आपसे किए जाते हैं जो प्रॉम्प्ट्स कहलाते हैं, और उसमें आप ब्रीफ करते हैं कि जी आप किस तरह आप अपने आप को पहले अपना बैकग्राउंड बताते हैं, फिर उसको जस्टिफाई करते हैं कि जी मेरा इस बैकग्राउंड, मेरी अचीवमेंट, मेरी जो सक्सेस स्टोरी है और जो मेरा प्रोफेशनल
ایکسپیرینس اور ایکسپرٹیز ہے وہ کس طرح سے جسٹیفائی ہے کہ جی مجھے یہ نیشنل انٹرسٹ میں ویور دے دیا جائے اور EB-2 پہ امیگریشن کا میں حقدار بنتا ہوں. اور سیکنڈلی یہ کہ وہاں کی جاب مارکیٹ کیسی ہے اور آپ اس کے اندر کس طرح سے بینیفٹ کریں گے اس چیز کو, کس طرح سے وہاں جا کے مزید سپورٹ کریں گے اور مزید بہتر کریں گے. تو یہ پوری آپ اپنی پٹیشن لکھتے ہیں, ساتھ میں پھر آپ ریکمنڈیشن لیٹرز لیتے ہیں اپنے پیئر سے, اپنے پروفیشنل کولیگ سے, اپنے دوستوں سے, اپنے ٹیچر سے, انڈیپینڈنٹ بھی لیتے ہیں. تو اس کی ڈیفینیٹلی وہ ڈفرینٹ اس میں ایکسپرٹیز خود ہی کی تھی. جیسے لیٹرز میں نے لکھے ریکمنڈیشن لیٹرز یا میں نے پٹیشن تو میں نے خود ہی کری تھی. اور تھرڈ اسٹیپ ہوتا ہے آپ کی ڈاکومنٹیشن کا, جس میں آپ کے سارے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس, آپ کی پروفیشنل ایجوکیشنز اور آپ کی ساری اچیومنٹس اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی پروف آپ کے پاس ہوتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی اسٹوری ہے. اگر آپ میں نے کوشش کی, جو سوالات مجھ سے بڑے فریکوینٹلی کیے جاتے ہیں اور اب تک یہاں لاسٹ 7-8 ایئرس جب سے میں یہاں پر ہوں, تو جو مجھ سے پوچھے گئے وہ میں اس میں سمرائز کر دوں آپ کے لیے, آپ کو آسانی ہو جائے. اور اگر آپ نے مزید کوئی سوال کرنے ہیں یا آپ کے ذہن میں اور کوئی ایسی چیز آتی ہے تو وہ آپ مجھے کمنٹس میں لکھ دیں, DM کر دیں. I'll try my best possible, جتنی جلدی ہو سکتا ہے ارلیسٹ پاسبل میں آپ کو رسپانس کر دوں گا. اور کوشش کروں گا کہ اگر کافی سارے سوال میرے پاس جمع ہو گئے اور آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اور اس انیشیٹو کو لائک کیا, اپریشیٹ کیا, تو میں اس کا سیکول بناؤں اور پھر اس کے اوپر آپ لوگوں کو مزید انفارمیشن دوں. تو یہ کہ ایک کنسالیڈیٹ وے میں انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی. تو تھینک یو ویری مچ. اپنا اور اپنے گرد و نواح میں اپنے چاہنے والوں کو خیال رکھیں. آپ کا دوست, آئی ایم ناٹ اے ولاگر, آئی ایم ناٹ اے یوٹیوبر, دس از مائی ویری فرسٹ انفارمیٹیو ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی, اور اگر پسند آئے گی تو میں سلسلہ جاری رکھوں گا. تھینک یو ویری مچ.